Tama, mama? Hello ka? Sino kausap mo? Ha? Ha? Asa si mama mo? Si papa? Tayo, papa? Ha? Hello? Dali. Smile ka daw, AJ. Dali yung picture, oh. Hoy. Picture, smile. Paano daw yung please? Please ka daw, please. Oh. Untog. Smile ka daw, smile. Paano din, please? Smile ka daw, smile. Paano yung McDo? McDo. McDo. Tawagan mo si Tito JR, dali. Tito? Dali. Tago mo. Tito? Bye-bye ka na, bye-bye.